I think I'm asking this question to you after 4 or 5 years in a podcast. Kechhatapodcast. Takes a road. How has life been lately? We did this, I think, when we were mid-20s. Yeah. Our first episode we did March 2019. 2019 ma. Yeah. It's almost six years ago. 4, 5, 5. 6 years ago, right? Yeah, 6 years ago. With this audio podcast on insecurities. Yeah. Right? Yeah. On हाम्रो insecurities के थियो भनेर. And त्यही कुरा, right? After 6 years, has there been any change in the insecurities? Has there been additional insecurities? Has there been minus of the old ones? It's the case. Insecurities the basically अब तिमीले भने जस्तै हैन छ जुन चाहिँ I think you would express it better. यसको सानो insecurity मलाई पनि भएको थियो almost a year back. Okay. So let's talk about it. Like no case, no face. No case, no face. भन्नु भएको थियो एकजनाले. Yes. Can you give that context again so that we kind of go ahead with today's conversation? So hair loss, so त्यही हुन्छ hair fall भइरहेछ अझै पनि पहिला पनि भइरहेको थियो. And त्यही एपिसोड पनि भइरहेको थियो फर्स्टमा चाहिँ that त्यही one of my aunties मेरो on her face with my parents and everybody around say कि ओ बाबुको कपाल झरेछ बिहा गर्न गाह्रो हुन्छ all that stuff and no case no face. So त्यो भनेको थियो मलाई and then त्यसको बेसिसमा we had this episode all together in 2019. So insecurity is still there. कपालको कुरामा चाहिँ I mean त्यो बेला was at a very peak level. And in between the 6 years, बिचमा चाहिँ I was like fuck it, leave it, के हुँदैन यही हो, right? I tried multiple कुराहरू PRP. It didn't work initially, but I was spending too much money. Anyways, मैले छोडिदिएँ बिचमा. And then अब I started to again come back the insecurity of hair fall. Primarily. And why is that? भन्ने कुरा पनि आउँछ. I think primarily अहिले चाहिँ is because we are in our early 30s. I got married recently 2 years ago, and eventually I'll have kids, and I want my kids to see fully hair father. So त्यो कुरा चाहिँ अलिकति छ insecurityमा चाहिँ that so त्योवटा छ एउटा एकदमै I'll be very honest. अरू कसैले हैन. I still feel I'm one of the most confident person in the room. I know that, but at the same time, the insecurity of maybe my kids will be disappointed that they want to see a fully hair wala bau or father. That's alikati. So I'm trying to contemplate things on. I'm contemplating on whether I should get a permanent solution that is hair transplant. So this still I feel that it is still there. Primarily not because of me, but because of my future kids. So what about you, man? There is a insecurity majorly. There are two major insecurities. एउटा चाहिँ बेसिकली जहाँ गए पनि त्यही सोधिन्छ आज बिहा किन नगरेको अनि पछि कुरा होला. We'll talk later. अनि पछि अर्को चाहिँ त्यो एउटा एङ्गरको कुरा कि पहिला त mid-20s हो त्यो बेला त रिस चाँडो आयो भने रिस देखाइदिइहाल्ने थियो नि त. अलिकति कन्टेम्प्लेट गर्नुपर्ने तिमीले भने जस्तै like I kind of like pause a little bit. How should I react to this? So that's kina bro, like why is anger and insecurity for you? Like ke sama? Yes, though, like the work I'm at, right? And the people I'm surrounded with, aligati role model हुनु पर्ने एउटा ठाउँ छ नि त, right? अनि त्यहाँ रिस देखायो भने त or त्यो हुन्छ नि like I'm like this is not it भनेर भन्नु त अलिकति मिलेन, right? Becoming a lecturer, and there are times and instances where you might lose your shit. Not just shit, peace of mind, and you might just want to be like like dude, like yeah. So is it because of the emotionally you don't want to show that you're vulnerable, like because anger is a very vulnerable thing? Yeah. Is it that because you feel that okay, if I show my anger, I will be taken as a weak person, and I don't know, like no, it's not about taken as a weak person, but it's more about this person might be difficult to deal with, or alikati अब एउटा हुन्छ नि as a lecturer you're more accommodating towards students who ask you questions and stuff, and then I don't want to be seen as someone who gets angry and like just shut everyone off. Because कति नै छन् मेरो students पनि they're like 19, 20, 21, 22, they're also exploring their
final years of teenage, right? There's also a lot of things that goes हामी त भइसक्यौँ त्यो एजमा होइन यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड कहाँबाट आइरहेको छौँ अब उनीहरूलाई एङ्गरका साथ डिल गर्ने त होइन नि त हो रिस उठ्ने कुराहरू गर्दा अब टाइममा उनीहरूले असाइनमेन्ट सायद सब्मिट नगर्ला होइन भनेको कुरा नसुन्ला यो गर भन्दा नगर्देला जस्ट लाइक द्याट्स जस्ट अ पार्ट अफ द जब राइट अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने लाइक नट जस्ट विथ यु नो my students or people around me, but also with friends, also with colleagues and stuff. Conflict त भइरहेको हुन्छ नि त सानो कन्फ्लिक्ट त भइरहेको हुन्छ नि त अनि त्यो अनसेड कन्फ्लिक्ट त जहाँ पनि भइरहेको हुन्छ हो अब त्यसलाई कसरी डिल गर्ने भन्ने कुरा हो कि लाइक फर इक्जाम्पल इफ आई गेट एङ्ग्री दिज डेज आई पज आई डोन्ट रियाक्ट टु इट एकैचोटि लाइक ल लेट मी टेक अ पज लेट मी टेक अ ब्रिदर एन्ड थिङ्क ओके मेरो रियाक्सनले यो सिचुएसनलाई अझै टेन्स बनाउँछ कि यो सिचुएसनलाई अलिक सजिलो पार्न सक्छ होइन सजिलो पार्न सक्छ भने आई पज तर एट द सेम टाइम यसको एउटा डर चाहिँ मलाई के लाग्छ भने डु आई जस्ट सर्ट इट अफ अल द टाइम डु आई जस्ट सर्ट माइसेल्फ अफ भन्ने कुरा पनि हुन्छ कि बिकज दिस थिङ्स सुड बी स्पोकन अफ यस सो एट द टाइम आइ एम लाइक डोन्ट टक टु मी फर राइट नाउ भनेर भनिदिन्छु कि स्ट्रेट अप लाइक आई एम एङ्ग्री राइट नाउ सो यु नो जस्ट गिभ मी अ स्पेस भन्ने चाहिँ म क्लियरली कम्युनिकेट चाहिँ गरेर हुन्छु एन्ड इट्स समटाइम्स अ भेरी good thing that I have colleagues who understand that bit about needing space and stuff. त्यो insecurities चाहिँ मजाले clear छ अनि अर्को insecurity को कुरा गर्ने भने same thing that you went through like almost a year back when I was just combing my hair I was like oh my god कहाँ गयो यो part oh no because यहाँ त भइरहेको थियो थाहा छ मलाई because genetically my grandfather को पनि यता कपाल थिएन dad को पनि यता कपाल छैन यहाँ त I made peace with it यहाँ यस्तो हेर्छु यो त यस्तो त बिस्तारै प्याच देखिरहेको छु like oh my god like now what and then I was like one fine day you know I was at our friend's place उसको doctor sister was also there I was like you know what and then she was like no actually try गरौँ if it works out worked out for me thankfully so त्यो एउटा insecurity चाहिँ at one point of time built up too much so that was I think one of the first times when I got a little empathic towards how you felt but the sympathy हुन्थ्यो नि ए कपाल छैन अब के गरौँ अनि टाइममा त्यो आयुष्मान खुरानाको एउटा मुभी पनि आएको थियो त्यो बेला त I forgot the name of the movie मैले मुभी हेरेँ but we were like हुन्छ नि we used to like make fun of it हैन not understanding how you were feeling भन्ने कुरामा कहिलेकाहीँ त्यो बेलाको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ but at the same time when I think of it in a bigger picture it's like यस्तो सानो कुरामा पनि जुन चाहिँ हाम्रो कन्फिडेन्सको कुरा आउँछ लाइक फर एक्जाम्पल फर वुमेन दे वेयर मेकअप लाइक मजाले स्किन गर्छ लाइक दे लुक नाइस हुन्छ टक्क परेर त्यो एफर्ट लगाएर भन्छ हामीलाई के हो हामीलाई लाइक वी जस्ट कोम्ब आवर हेयर राइट लाइक कपाल ठिक छ कि छैन अनि यही कुरामा चाहिँ अरू के थियो भने लाइक वे ब्याक when we were recording this podcast like 5-6 years ago सरल कपाल थियो नि त मेरो स्याम्पू गरेपछि स्याम्पू पनि साबुनले मात्र धोएपछि यस्तो गरेपछि सरल हुन्थ्यो नि त त्यो सरलनेस गयो कि अनि त्यसपछि एउटा इन्सेक्युरिटी चाहिँ आएको थियो एउटा जस्ट एउटा पार्टमा त्यो हेयर आई थिङ्क इज भेरी भेरी के भन्ने कहिले हुन्छ नि कहिले कपाल हुनु नहुनु कपाल मैले यस्तो गरेको त्यो मुख्य अर्को देख्छ राइट सो हेयर इज sadly or unsadly it's a very very important part and in that really does make you feel like less sadly that you're not enough अनि मलाई पनि हुन्छ नि यो कपाल भन्ने कुरा पछि त्यो हुन्छ नि रिसेन्टली यो लास्ट 5 years त आई हेभ लाइक त्यो फोटो खिच्ने नै मैले एकदम कम गरिसकेको छ क्या आफ्नो आई क्यान लाइक टेक पिक्चर फ्रम फार हुन्छ नि त्यो सेल्फी त आई हेभ कम्प्लिटली स्टप्ड एट अल होइन बिकज आई गेट सो इन्सिक्योर विथ द फोटोज एन्ड अल द्याट स्टफ अनि मेरो वाइफले मेरो साथीले भन्छ द्याट यु हेभ स्टप टेकिङ फोटो अफ यर सेल्फ इट्स नगर बिकज हुन्छ नि दिज आर अल मेमोरिज पछिलाई चाहिन्छ बट हुन्छ नि आई गेट अलिकति इन्सिक्योर हुन्छ नि अलिकति आई भेरी गेट कन्सियस सो वान स्टेप द्याट आइम टेकिङ इज दिस हुन्छ नि यो भिडियो podcast as well. I think we did this audio matre. So that's one step that I want to be comfortable in front of camera, that I want to be comfortable with how my hair is looking in front of other ko aima. Recently recently saying पहिला भन्दा I watch mirror, I look at myself in the mirror a lot. त्यो कपाल के यसरी हेरेर के भन्छ नि त्यो पहिला भन्दा त्यो भोल्युम बढिरहेको छ बिचमा चाहिँ कम्प्लिटली भन्ने भएको थियो
अझै त्यही किकिङ ब्याक त्यही अब मेबी त्यो हुन्छ नि अर्ली 30s को म्यानको कुरामा चाहिँ त्यो छ सो हुन्छ नि आई वाज जस्ट च्याट जिपिटी क्या ब्रो के अरे हिजो कि वाट आर द टप 3 इन्सेक्युरिटिज अफ अर्ली 30s अर्ली नेपाली 30s men and 3 things popped in the chat GPT. Obviously this is not a research thing, but you know chat GPT man say it was one thing financially stability and all that stuff. It was marriage and third one was about identity crisis and health as well. So त्यो थियो bro. Marriage ko barema I think we'll have a different topic. I think that's very relevant topic as well. So we're going to have a different episode on the next episode. From a financial हिसाबमा चाहिँ right जस्तै अहिलेको लागि चाहिँ मलाई I'm very insecure about not having a car. So गाडी चाहिँ I think it's more of a validation. हैन when I say financial I don't mean करोडौं कमाउँछ ब्याङ्कमा करोड हुनुपर्छ त्यो हिसाबमा भने हैन त्यो हुन्छ नि भ्यालिडेसन फाइनान्शियल भ्यालिडेसन इज अ कार नि त फर अहिलेको फर 30s को म्यानको लागि स्याडली अर वाटेभर राइट सो हुन्छ नि whenever I के अरे go outside हुन्छ नि meet के अरे big people हुन्छ नि have a meeting or you know after my college मा कुरा गर्छु then I go and kick my bike right doesn't feel that I've done enough हैन सो त्यो हिसाबमा चाहिँ गाडी इज समथिङ द्याट अलिक इन्सेक्योर हुन्छु म हैन जस्तै एक्जाम्पल पर्सनल लाइफमा पनि when I go and हुन्छ नि go to my मेरो वाइफको इन-लजको हाउसमा एन्ड राति जब हामी फर्किरहेको हुन्छ I have to हुन्छ नि बाइक अन गर्नु परिरहेको हुन्छ it doesn't feel nice I'm sure they are not judging me right but it feels like I could have done better. I could have given a better, you know, transportation to my wife. Or that doesn't mean my wife depends upon my income, whatever. A sense of security. Security मात्रै हो राति के परिहाल्यो भने हुन्छ नि अब फोन गरेर ट्याक्सी बोलाउनुपर्छ साथी अस्ति मेरो साथी अस्ट्रेलियाबाट आयो and we have to go and pick up in पठाओ हैन उसको अर्को साथीमा चाहिँ उसको दाइहरू आयो गाडीमा पिकअप गरेर गयो अनि हामी चाहिँ यहाँ ट्याक्सी कुरिरहेको छौँ ट्याक्सी कहाँ छ भनेर सो हुन्छ नि यस्तो कुराहरू मेबी 20s मा गाडीमा हुन्थ्यो होला तर 30s मा आएर चाहिँ इट्स काइन्ड अफ भ्यालिडेसन हुन्छ नि सो त्यो छ हैन गाडी इज अहिलेलाई चाहिँ एटलिस्ट फर मिड 30s को मान्छे सरी अर्ली 30s को मान्छेलाई चाहिँ गाडी स्पेशली मेरोलाई पनि सो फर द्याट वाट आइम डुइङ इज एटलिस्ट सर्टेन सेभ गरेको थिएँ पैसा मैले सो आई हेभ गिभन द्याट हाफ द्याट अमाउन्ट टु माई फादर ल अब चाहिँ गाडी किन्नु भनेर चाहिँ सो होपफुली इन नेक्स्ट 2 or 3 months विल हेभ अ कार हैन सो द्याट इज समथिङ द्याट प्योरली केम आउट अफ इन्सेक्युरिटी and validation rather than anything else which is good which is bad I don't know right but आजलाई हैन यो गाडी कुरा धेरै हुन्छ नि ओभरथिङ्क नगर हुन्छ नि भन्ने होला बट आउट अफ 30 days इन अ मन्थ 25 days त तिमीमा आउँछ नि त गाडी भइदियो बे त्यो भइदियो स्पेशली यो पानी पर्ने सिजनमा यिनीहरू रेनकोट लगाएर यहाँ त्यहाँ टक्क लुगा लगाएर हुन्छ मोइस्चराइज लगाएर हुन्छ अफिस जाँदाखेरि यहाँ मास्कको दाम हुन्छ क्या हेलमेट लगाएर इट डजन्ट फिल नाइस सो त्यो कुराहरू छ यार गो फाइनेन्सियली चाहिँ द्याट इज वान इन्सेक्युरिटी द्याट इज भेरी केकिङ हुन्छ नि त्यो एफेक्ट गरिरहेको छ आजकल मलाई चाहिँ यस्तो के छ अब आयुष्मान लाइक बेसिकली मेरो त अस्ति भर्खरै कति भयो 1 महिना भयो I removed my gallbladder because stones form भएको रहेछ हैन This is a very weird space to be at or talk about because I have seen how difficult it gets when a person gets sick right and I know for a fact about every middle class upper middle class story के हो भने if one person gets like really terminally ill financially to us nothing हुन्छ and otherwise it was like only the financially we're in a good position तर हुन्छ नि म चेकअप गर्न चाहिँ अब लाइक माई फादर वाज लाइक लेट्स गो डु अ चेकअप प्रपरली सबैजना तिनजना गरौँ भन्ने कुरा थियो ड्याड म र भाइ एन्ड आई वाज द वान वाज लाइक हाया नगरौँ के चेकअप गर्ने लाइफ एउटै त हो यु नो लाइक इफ वी डाई वी लिभ भन्ने थियो नो 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 लेट्स गेट इट डन यु नो लाइक लेट्स जस्ट गेट इट डन गऱ्यो एन्ड देन डक्टर जस्ट क्याजुअली अल्ट्रासाउन्ड गर्दा ए तपाईँको त स्टोन रहेछ गल स्टोन भएको रहेछ अब के निकाल्नु पर्ने भने निकाल्नै पर्छ एन्ड इन माई आई डोन्ट नो स्टुपिड माइन्ड वाज स्टिल थट that they would just take out the stone with the treatment, right? And then I meet the surgeon, right? Surgeon's like, "Kya yaar? Dukha tha na koile pani." I was like, "This is the bhago ta thola." I was like, "No, we need to like leave it, take it off. Just come whenever you're ready to come over and take the stone off." I'm like,
it's a surgery, right? And then this bro is casual saying, well, just block it off, like once I sack tip as a tip. I'm like, okay, let's plan for it. And then we planned it, surgery gare. And त्यो health wise को कुरा मैले चाहिँ किन यो कुरा गर्न मन लागेको is we never know what's going on with our body. अब body is working, everything is fine, तर until unless we get diagnosed, you're not sure what's happening. अनि त्यस्तो ठुलो issue पनि थिएन के मलाई. And after the surgery, my surgeon was like, होइन maybe त्यो symptoms चाहिँ उसले अर्कै लाग्यो होला. जस्तै usually shoulder pain हुन्छ त्यो भएन होला, तर maybe त्यो अलिकति different form of, let's say, not symptoms, disease, but symptoms. देखियो जस्तै maybe it could have been a gastric attack. It could have been, तिम्रो bloat भइराखेको यस्तो हुन सक्छ भनेर भन्नुभयो. अनि त्यही लेभलमा सोच्यो होला, bloating भयो, यस्तो भयो होला सोच्यो होला. So you did not take this seriously भन्ने कुरा चाहिँ आयो कि. Now we don't know what things should we take seriously and not भन्ने कुरा आयो कि. Until unless like नेपालमा तिमीले पहिला पनि कुरा गर्थ्यौ हामी like gastric भयो के डाइजेस्ट खाइदियो हैन. आज राति स्पाइसी फुड खानु छ के गर्ने, एउटा एसोलक खाइदियो हैन. अलिकति टाउको दुखाएको छ, पानी खाए जस्तो पनि हुन्छ होला, नो सिटामोल खाइदियो. आज मेरो खुट्टा याद दुखाएको छ, एफ्लेक्जन खाइदियो, राइट. सो द्याट्स समथिङ सेल्फ डायग्नोसिस पनि गरिन्छ नि त हामीले. आई थिङ्क द्याट्स अ बिग प्रब्लम. अनि एउटा इन्सेक्युरिटी चाहिँ मलाई के यसमा छ भने जस्ट लाइक हेल्थलाई मैले प्रायोरिटीमा हालेँ कि राइट नाउ टु अ लेभल हेल्थलाई प्रायोरिटाइज पनि गरिरहेको चाहिँ छु, तर बिस्तारै एक्सर्साइज पनि गर्न थाल्छु फेरि टु अ लेभल हुन्छ नि, बिकज राइट नाउ आई कान्ट लिफ्ट एनिथिङ, राइट. तर आई थिङ्क बुझ्नु आयुष, आई थिङ्क हेल्थ इज सच अ जस्तै द रिजन आइम सेङ, आई थिङ्क द रिजन अल्सो सेङ द हेल्थ इज अ भेरी इन्सेक्युरिटी कुरा भन्ने हिसाबमा जस्तो आजकल होइन साथीहरू सेम एज ब्राकेट साथीहरू भेट्यो भने फर इक्जाम्पल बिरामी भयो भने स्पेसली केटाहरू है बिरामी भने कति बिरामी हुन्छ यार त भने अफेन्ड हुन्छ कि त्यो मान्छे होइन. अनि अफेन्ड हुने कारण बिकज इन्सेक्युरिटी के भयो नि त. सो आई थिङ्क हेल्थ इज अनदर भेरी भेरी थिङ द्याट वी नर्मली डोन्ट टक अबाउट इट, राइट. त्यो जस्तै अब केही हेल्थ बिग्रिनु सेट हुन्छ नि, ओ नो बुढा हुन लाग्यो यार होइन, अब ब्याक पेन हुन आँट्यो, वाट एभर के हुन आँट्यो. जस्तै आई थिङ्क इन्डियामा इट्स अ भेरी मार्केटिङ एन्ड ब्रान्डिङ टपिक होइन. तर जस्तै इन्डियामा दे आर दिस ब्रान्ड जस्तै डक्टर, अर्थो, पेट सफा एन्ड दिस केश किङ भन्ने छ क्या ब्रान्डहरू. आई थिङ्क केश किङ नै हो, राइट. सो दिस थ्री ब्रान्ड्स आर मेकिङ करोड्स, राइट. बट these three brands are made on the basis of the three very let's say pain points of men. Pet safa for the digestion, right. The older you get, the digestion and the gut gets worse, right. One is Dr. Ortho for the back pain, for all that stuff. Ortho is the Kesh King for the hair. So these three are the very very impactful or whatever insecurities are saying. So I think health is another one. So the other one that I am currently going through is the who am I outside my work, right? Just say, I feel that I'm just an ordinary guy. In a sense कि बिहान पढाउँछु होइन. I've been teaching for since last 5-6-7 years. पढायो, दिउँसो काम जब गऱ्यो, इभिनिङमा आएर कहिले काहीँ जिम गयो, हप्ताको एटलिस्ट 3-4 times, अरू बेला काहीँ साथीहरूसँग भेट्यो, all that stuff. So it's a very typical life of a typical ordinary guy. Nothing extraordinary or above that ordinary को ब्राकेटमा. अनि इन्सेक्युरिटी कारण के हुन्छ भने चाहिँ ओ शिट म यही हो त, इज दिस हु आई एम, यही हो त लाइफ, इज दिस गोना बी फर मी टु बी बेटर देन दि अदर्स, or at least for me अदर्स इन सेन्स कि आफूलाई होइन यतिले पुग्छ र तर योभन्दा बढी पनि गर्न सकिरहेको छैन. मेबी आइम डुइङ टु हार्ड अन माइसेल्फ, मेबी इन फ्रन्ट अफ अदर्स आइम डुइङ ओके, हुन्छ नि आइम डुइङ बेटर. तर आफूलाई चाहिँ नो हुन्छ नि, I don't know, maybe I'm being too hard on myself, but the insecurity is okay. But is that a fear of being that ordinary person? Because I mean, when we studied and everything, right? The entrepreneur person, like you have to be out there, be confident all the time. Is that the fear of being ordinary for you? I think so. किनभने पहिला यो थिएन, because पहिला at least I have my own company, आफै कम्पनी ट्राई गरिरहेको थिएँ, अब पोडकास्ट गरिरहेको थियौँ, all that stuff. I was doing different. Right? It was something that normal our age people don't do. They look for safer option, and we are doing different. तर अब आएर हुन्छ नि we are doing, at least I am doing the safer option. हुन्छ नि बिहान पढायो, त्यसो काम जब गर्यो, then इभिनिङमै त्यही साइकल छ. I think त्यही हो. I think the fear of being just ordinary guy, especially in maybe early 30s को हिसाबमा, because I'm married, हुन्छ नि I have to look maybe future मा अब किड्सहरु हुन्छ, family अब health
eventually health बिग्रिन थाल्छ of your parents sadly, right? हुन्छ नि like you mentioned, health is such an expensive कुरा for us in Nepal or in any place of the world, right? You're just one hospital away from being bankrupt, right? So त्यो हिसाबमा चाहिँ yeah man, त्यो राति कहिले काहीँ it सुत्न गाह्रो हुन्छ कहिले काहीँ sadly. के गर्ने त यही हो त is this, because I see other people doing it the same thing. I see other 5 guys the extra they are doing is they बिहान गरेर पढाइरहेको छ त्यही नै हो अनि त्यो चाहिँ आफ्नो काम गरिरहेछ हैन अनि त्यो बेला चाहिँ so I'm in the same bracket of with all these people, so how am I different? त्यो चाहिँ अलिकति is bro हुन्छ नि त्यो identity crisis होस् whatever के होस् त्यो चाहिँ अलिकति छ. I don't know how am I supposed to do that. I think the podcast gareko karan is also maybe that it comes from the sense of insecurity. Why should it be different? I know. So hence this podcast. Maybe this is one outlet for me, right? To be a bit different. Yeah, man. But don't you think the idea of having a job, going back home, getting like 3 or 4 days to gym, like stability, the positive level, stability, the slow life, right? As people, right? Why aren't we embracing that? Just one last level. I completely get that. Completely get that. Why are we so hard on ourselves? Such a pattern, just say if you're doing something unsafe, risk as an entrepreneur, whatever, you are seeking for that stability. Once you get the stability, again you think of, oh no. आज कुछ तूफानी करते ही नहीं छैन त के nothing हैन. So I don't know, man. I think that's a very, I don't know, 30s problem. Yeah, maybe. I'm sure it will be 40s. I think that's just a dichotomy of life. Just I think. एउटा भयो अर्को नहुने, अर्को भयो अर्को नहुने भन्ने कुरा त हो. Yeah. Anyways, man, anything 30s? Well, technically, every single time I meet my cousins, I meet people around, they're like, बिहा कहिले गर्ने त? त्यति मात्र होइन, इभन माई प्लम्बर, अर्को प्लम्बर वाज लाइक घर त ठुलो छ नि होइन, अब बाबुको चाहिँ बिहा कहिले भन्नु, प्लम्बर सोच्दाले भन्छ कि मलाई घरको प्लम्बरले लाइक हुन्छ नि. Doesn't make you feel less, bro? Well, I don't feel less of a person, let's say, but the way how society looks at it, it's a little like हुन्छ नि, like I'm living my life, why do you have a problem भन्ने कुरा छ कि. And I think this should be completely a different topic. Different episode or different touch to have towards it. I think life after marriage is a pretty good topic to discuss about. Yeah, so definitely that's basically for it. Yeah. Well, that's basically all for now. I think Kechhatapodcast 30th edition. Yeah. See you guys in the next one. Thank you. Bye.